अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग आम आलोचना करबा आलोच्य प्रसंग होछि टंकारे बंका। टंकारे बंका माने टंका केते बड़ बड़ लोक को बंका कर देछि। आम देशर कथा देखो जो भ्रष्टाचार हटेबू बोली कहले से माने भ्रष्टाचारी हो गले। जो कहले कलाधन आणबू से माने कला कार्य लिप्त रही गले। माने गोटे दुर्नीतिर गोटे सीमा ऊपर पलैले समस्त। टंका लोक को बंका करे तार साधुता सबको नष्ट करे। गोटे समय आसे टंका लोभ लोक को कौ स्तर को नहीं जाए ता आपण माने अनुमान भी करि पारिबे। कथार अच्छी समस्त दाम अच्छी एमान को भी गोटे दाम टा आपण देखिए। आज आमाने प्रभु का वाक्य आलोचना करने समय प्रसंग होछि टंकारे बंका। जहन तार 12 पर्व 6 पद देखिले आपण जानि परिबे। लेखा जाउछि से जे दरिद्र मान को निमंते चिंता करिथिला बोली एहा कहिला ताहा नुहे किंतु से जने चोर आउ ताहा निकटरे टंका थळी थिबारु सेतिरे जहा जहा रखा जाउथिला ता से चोरी करी नहीं जाउथिला। एबे असल कथा जना पड़ला कार कथा जिहुदार कथा जे से कहूछि एते काहे नष्ट करा जाउछि एते अपचय काहे करा जाउछि। अरे 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 एटा तो दरिद्र मान को दिया जाय थाता। आमे साधारणतः आमे गोटे गरीब देशर लोक आमको गरीब देश माने गरीब करी पकैछन। आमे गरीब देश नाही आमे एते बड़ धनी देश जे इंग्रेज माने देश को लुटी कर गले तापर भी आमे सर्वाइव करिछु। अनेक राजा माने असले लुटी कि नेले तापर भी आमे सर्वाइव करिछु। एबे हमर निजर देशर नेता माने एमाने देश को लुंठन करछथि हेले भी आमे बचि कर अछु। माने भाबी देखंतु विश्वर केते धनी देश आमे किछि मुष्टिमेय लोक अपना सुविधा पे सब से माने हड़प कर दउछ। तो टंका आ सेमानकर मान मर्यादा इज्जत किछि नै। जदि इज्जत था रास्ता चली पार नथान से एते बड़ बड़ कथा कहि पार नथान्ते टीवी रे आसी पार नथान्ते मीडिया रे आसी पार नथान्ते पोस्टर बनै कि छापी कि निजर गौरव गाथा करि नथान्ते। देखो ए इसका तो जीवदार परिस्थिति एमिति परिस्थिति हैला तारो से टंका ताकू कोन करछि पर सर्वनाश कर दउछ। हमें जानू यार कथा से जे दरिद्र मान को निमंते चिंता करूथिला बोली एहा कहिला ताहा नुहे किंतु से जने चोर। से गोटे दरदी बंधु भलिया देखा जाउछि। से गरीब लोक को सहायता कर किंतु से जने चोर टंका थली थिबारु सब से हड़प कर दउछि। पर केमति मरुछि आ कोठी मुंह देखाइबो से कहा पाखरे मुंह देखाइबो। जदि जिहुदा आत्महत्या करी पेट फाटी मरी न थांता पुनरुत्थान पर यीशु को आखि मिसाई पारि थांता कि कथावार्ता ही पारि थांता कि। प्रिय भाई भौणी माने आजिर परिस्थिति एमिति का आसी जाइछि जे टंका बड़ बड़ लोक को बंका करि पकाइछि। आपण ग्राम्य स्तर रे देखंतु सहरांचल रे देखंतु जिला स्तर रे राज्य स्तर रे आश्चर्य लागुछि टंका पे से माने कोन भी करि परिबो। आपण मेडिकल रे जानतु गोटे लुंठनर कार्य आपण देखिबे सेठी। आपण थाना को जानतु आपण कोर्ट कचेरी को जानतु आपण एजुकेशन डिपार्टमेंट रे जानतु आपण ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रे जानतु आपण जोठी भी देखिबे टंका लोक मान को बंका करिछि। आपण होटल व्यवसाय देखिबे असाधु भाव रे व्यवसाय करि समान भी उठुछन। खाद्यर कोन सी मान नै भेजाल जिंस उडा बिक्री करा जाउछि मार्केट रे। अनेक व्यवसाय माने भेजाल जिंस बिक्री करूछन। समान लोक मान को स्वास्थ्य पाए लोक मान को जीवन पाए से माने टंका देखो टंका उपार्जन करिबार निशा रे भेजाल मेडिसिन रखा आसुछि। आमे गत दिन मान सुनुथिलु जे सरकार भी समांतर पैसा नै छथि बोली। जदि से कथा सत भाबी देखंतु आमे की प्रकार मेडिसिन रखा खाउछ जार कोनोसी वैल्यू नै अर्थ पाई लोक मान को जीवन स्तर खेला जाय। टंका लोक मान को बंका करछि। प्रिय भाई बहन माने सावधान हेबा मैं सावधान हेबा सतर्क हेबा। टंका सब किछि नुह मानविकतार मूल्यबोध पाखरे टंका किछि नुह। गोटे समय थिला हमर देश रे देखी लोक मान देश केमती चलाउथिले परिवार केमती चलाउथिले असाधु कार्य करि ना अन्य को तंटी काटी अन्य सब सर्वस्व नहीं कि आमे
ଧନୀ ବୋଲିବାର ମାନେ କଣ? ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ଟଙ୍କା ଏ ଜିହୁଦାକୁ ବଙ୍କା କରିଦେଇଥିଲା। ତାର ଲୋଭ ଚରମ ସୀମାରେ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ସେ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବି, ୟାର ଚୋରି କାମ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ସେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ କେତେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚର ସଭ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି, ସେଇଠି ବି ସେ ଚୋରି କରିବ। ସେ କେତେ ବଡ ରାଜନୀତି ଦଳର ହଉ, ସେଇଠି ବି ସେ ଚୋରି କରିବ। କେତେ ବଡ ଅଫିସରେ ଥାଉ, ସେ ଚୋରି କରିବ। ତାର ହୁଏତ ଭଲ ଗାଡି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଚୋରି କରିବ। ଟଙ୍କାରେ ଲୋକ ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ ହେଇପାରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କି ପ୍ରକାର? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିକି, ଅନ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି, ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇକି ଆମେ କେତେ ବଡ ହେଇପାରିବୁ? ଏ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଅଟେ ସେଟା। ଯେତେବେଳେ ଧନ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଏ, ଅନିଷ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅର୍ଥ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରଖ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ମୋର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ପରର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଟଙ୍କା ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ବଙ୍କା ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଅର୍ଥ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚରମ ସୀମା ଦେଖିଛୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଦେଶ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଋତ ବିଷୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଆଦର ମହିମା ଆପଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ପରର କଷ୍ଟକୁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।